खरा दिन रे जह्नी तरकारी एमिति बनातु भात पखाळ रुटी सबुथिरे मजा लागिबो। भोक नथिले भी मागी मागी खाइबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। जह्नीर ए सुआदिया तरकारी बनेबा पई एठी मु नेछि 500 ग्राम रो देसी कसी जह्नी। कसी जह्नी नेले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। जह्नी काटिबा पूर्वरु तळपटरू अल्प काटी चाखिबे। जह्नी बेले बेले पिता लागे। जदि जह्नी पिता न लागिबो सेई जह्नी को तरकारी रे व्यवहार करिवे। प्रथमे जह्नी उपरे थिबा सिर गुडी को बाहर करिवे। तापरे जह्नीर चोपा को अल्प अल्प बाहर करिवे। जह्नीर अल्प चोपा रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। सब जह्नीरु आमे चोपा बाहर करनेले ई चोपा को न फोपाड़ी बहुत बढ़िया तरकारी बने पारिबे। जदि रेसिपी दरकार कमेंट्स करी जणेबे। आगो को रेसिपी अपलोड करिवि। जह्नीरु चोपा बाहर कर सारिबा परे आमे धोई आनिबा। तापरे जह्नी को काटिबा। प्रथमे मझिरु दुई फाळ करी काटी नेबा। तापरे टिके बड़ पीसेस रे काटी नेबा। जेहेतु जह्नी पानी परिबा जह्नीरु बहुत पानी बाहरे तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जिवो। सेति पई बड़ पीसेस रे काटी नेबा। दर्शक बंधु आपण मन को गोटे अनुरोध, रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को गोटे लाइक करिवे, निश्चय गोटे शेयर करिवे। चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिवे। एतिकी जह्नी पई मु दुईटी मीडियम साइज रो आलू नेछि। आलू आपनक हिसाब रे कम बेसी करी नै परिबे। जह्नी को आमे टिके बड़ पीसेस रे काटिले आलू को टिके छोट पीसेस रे काटिबा। आलू को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। जह्नी बड़ काटिले आलू छोट काटिले जह्नी आलू तरकारी रे समान भाव रे सिझि जिवे। आलू काटी सारिबा परे पानी रे रखिबे। आलू कळा पड़िबो नाही। जह्नी आलू काटी रेडी करले एबे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। गैस उपरे कढ़ाई बसई गोटे बड़ चामच सरिष तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे आधा चामच कला जीरा देबा। कला जीरा देले जह्नी तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जदि थिबो निश्चय देबे, जदि नथिबो साधा जीरा देबे। जीरा फुटी जिबा परे प्रथमे काटी रखिथिबा आलू को देबा। आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा, अल्प हळदी गुंड देबा। प्रथमे आमे आलू को भाजी नेबा। काहेकि ना आलू को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। प्रथमरु जह्नी देई देले जह्नीरु पानी बाहरिबो। आलू भल भाबरे भाजी परिबो नाही। आलू को भाजिबा समय रे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी 2 मिनिट लेखा दुई थर कभर करी भाजी नेबा। तामाने 4 मिनिट लो फ्लेम रे कभर करी भाजी नेबा। 4 मिनिट परे एठी देखंतु आलू टिके लाल कलर ही जाईछि। पाखापाखी 70 रु 80% सिझि जाईछि। गोटे समय रे दुईटी काम हेबो। आलू हल्का भाजी जिवो, हल्का सिझि जिवो। आलू एतिकी सिझि जिबा परे आमे काटी रखिथिबा जह्नी को देबा। जह्नी देबा परे आउ लूण देबा दरकार नहीं। जह्नी देबा परे लूण देले जह्नीरु बहुत पानी बाहरिबो। जह्नी भल भाबरे भाजी परिबो नाही। जह्नी देबा परे आउ कभर करिबा दरकार नाही, नहले जह्नीरु पानी बाहरिबो। जह्नी बेसी घांटी जिवो। मीडियम फ्लेम रे भाजिबे। जहाँ भी पानी बाहरिबो से पानी बहुत जल्दी सुखी जिवो। जह्नी भल भाबरे भाजी जिवो। लो फ्लेम रे भाजिले जह्नी बेसी घांटी जिवो। धीरे धीरे देखिबे जह्नीरु पानी बाहरी सुखी जिवो। जह्नी सिझि जिवो। जह्नी सिझि जिबा परे आमे जह्नी आलू को बाहर करी आनिबा। जह्नी को एमिति भाजिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे सेई कढ़ाई रे आउ गोटे बड़ चामच सरिष तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे आधा चामच जीरा देबा। जीरा फुटी जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो पियाज, राग पई गोटे कंचा लंका देबा। गैस रो फ्लेम मीडियम रखी पियाज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। पियाज को बेसी पोड़िबे नहीं, बेसी लाल कलर करिबे नहीं। हल्का लाल कलर हेले पियाज रो मीठा अंश रहिबो। एबे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे तरकारी पई मसला बनेबा। मसला पई ग्राइंडर जार रे 6-7 टी रसुण, आधा इंच रो अदा देबा। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। अदा अधिक देले तरकारी पाणिचिया लागे। गोटे बड़ साइज रो टमाटो देबा। गोटे छोट चामच कंचा धनिया देबा। जदि धनिया नथिबो परे धनिया गुंड भी देई परिबे, किंतु गोटा धनिया मसला रे बाटिले तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। आधा छोट चामच कंचा जीरा देबा। 2-3 चामच पानी देई मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। एबे हम रेडी ही गला आजिर तरकारी पे मसला। सेपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज देखंतु हल्का लाल कलर हे आसलानी। एतिकी भाजिबे। बेसी भाजी देले पियाज टिके पिता लागिबो। पियाज एतिकी भाजी जिबा परे बाटी रखिथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई 2-3 चामच पानी देबा। मसला को टिके गळै नेबा। एबे मसला रे आधा छोट चामच हळदी गुंड, राग पई आधा छोट चामच राग लंका गुंड, गोटे कंचा लंका भी देथिले। भलो कलर पई आधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। जदि आपण माने गोटा धनिया मसला रे बाटी नथिबे एई मसला सहित गोटे छोट चामच धनिया गुंड भी देई परिबे। एबे जह्नी आउ मसला पई स्वाद अनुसार लूण देबा। आलू भाजिबा समय रे आलू पई लूण देथिले।
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ लो ମିଡିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ଏଇ ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ସେପଟେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଦେବା। 500 ଗ୍ରାମ ଜହ୍ନି ପାଇଁ କେବଳ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ ଦେବେ। ଜମା ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମସଲା ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ लो ମିଡିୟମ୍ ରଖି ଚିନାବାଦାମକୁ ଟିକେ ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ଭାଜିଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା କରି ଚିନାବାଦାମର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବା। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଚିନାବାଦାମରୁ এই ମସଲାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋସ୍ତ ଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ଦେବେ। ଜହ୍ନି ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ପୋସ୍ତ ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଯଦି ଥିବ ଦେବେ, ନଥିଲେ ସେମିତି ବନେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ତାପରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବେ। ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ এই ମସଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷିବ। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମ ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ମସଲାରେ ଆମେ ଚିନାବାଦାମ ଦେଇଛୁ, এই ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବେ। এই ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଛିଟିକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କଭର କରି ମସଲାକୁ କଷି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଦେଇ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ମସଲା ସହିତ କଷି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି এই କଷା ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ। এই ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର এই ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ, ଟିକେ ଜୁକଜୁକିଆ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେବା। ଜମା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। এই ତରକାରୀକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ରହିଲେ ଭାତ ରୁଟିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ लो ମିଡିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବାଦାମ ଦିଆ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ତରକାରୀରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ এই ପ୍ରୋସେସରେ এই ତରକାରୀକୁ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।